11 जवानों की शहादत का बदला क्या पाकिस्तान काबुल पर फजाई हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से एक अहम बयान सामने आ चुका है और इसके साथ साथ सऊदी अरब का एक वफ्द हंगामी सतह पर पाकिस्तान क्यों पहुंचा है। क्या अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार तब्दीली के फार्मूले पर काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक की खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, 16 फरवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अफगान हुकाम के साथ एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है। इससे मुतालिक जो डिटेल आ रही है, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर खबर मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से मुतल्लिक जो खबर हमारे सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने अफगान नासिमुल अमूर को तलब करके पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक अफगान नायब सफ़ीर को एक बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला थमाया गया है, जिसमें बाजोड़ हमले के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। वाज़ेह रहे कि 16 फरवरी को बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला हुआ था, जिसके लिए फितनतुल खवारिज, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले अमन दुश्मनों ने सरहद पार से आकर कार्रवाई की थी और इस हमले के नतीजे में वतन अजीज़ के 11 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। ये वही 16 फरवरी 2026 का अफसोसनाक वाक़या है जो हमने बताया था कि बाजोड़ के इलाके में हुआ है और मलंगी का ये इलाका था। मलंगी मदरसा ही इसको कहा जाता था। ये पहले मदरसा था और इसके ऊपर कलदम टीटीपी का कंट्रोल था। पहले उन्होंने यहाँ पर अपनी महफूज पनागाहें रखी हुई थी और फिर जो जुलाई 2025 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था सर बकफ, उसके अंदर इस मदरसे को अपने कंट्रोल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया था और इसको एक चेक पोस्ट के अंदर तब्दील कर दिया था। यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार एफसी के जवान मौजूद थे और अमन दुश्मनों की तरफ से, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज कहती है, इन्होंने कुछ मकामी सहाफ़ियों और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्रोन के ज़रिए बारूद यहाँ पर गिराया और किसी के नज़दीक जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी उसके ज़रिए हमला किया गया और कुछ के नज़दीक ये बताया गया कि मोटरसाइकिल, एक बारूद से भरा हुआ मोटरसाइकिल जो है वो इस चेक पोस्ट की दीवार के साथ टकराया गया, जिसके नतीजे में ये शहादतें रिपोर्ट हुई। लेकिन कलदम टीटीपी की तरफ से ये कहा गया था कि ना ही किसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ना ही बारूद से भरी हुई गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, बल्कि हम इस सतह के ऊपर आ गए हैं कि अब हमारे पास मिसाइल भी आ गए हैं और हमने अल फारूक नामी मिसाइल का इस्तेमाल करके इस चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। ये दावा किया गया था, लेकिन हकीकत हमें कुछ अलहदा नजर आती है। तो बहरहाल उसी अफसोसनाक वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से काबुल हुकाम से एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है और 11 जवानों की शहादत की तस्दीक भी हमारे सामने होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से फ्रांस के एक नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया गया और जब एंकर की तरफ से ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के पास अब भी ऑप्शन है कि वो काबुल में फ़ज़ाई हमला कर सकता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से क्या कहा गया वो मीनू वन में आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार समेत अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा से मौजूद है और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो सरपरस्ती करेंगे और साजिश में शरीक होंगे तो यकीनन हम ऐसा करेंगे। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस है। कलदम टीटीपी समेत दीगर तमाम अमन दुश्मन जो तंजीमें हैं ये अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से इसी इंटरव्यू के अंदर इस्लामाबाद में होने वाले जो मस्जिद के अंदर एक हमला हुआ था अफसोसनाक, उसमें भी ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से कहा गया कि इसकी भी तमाम जो मनसूबाबंदी है ये भी अफगानिस्तान की सरजमीन से ही हुई है। अब इसी असना में यह खबर भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब का एक वफ्द काबुल से होता हुआ अब पाकिस्तान भी आ चुका है। पाकिस्तान क्यों आया है, क्या अगराज़ व मकासद हैं इस सऊदी वफ्द के, इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरब का वफ्द है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान
اور افغانستان کے تعلقات نارملائز ہو جائیں، بہتر ہو جائیں اور پاکستان اس کا آغاز کرتے ہوئے جو بارڈر بند کیا ہوا ہے اکتوبر 2025 سے اسے کھول دے۔ اب یہ پاکستان کے لیے کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کے وزیر دفاع کی ایسی اسٹیٹمنٹ آنا، پاکستان کے دفتر خارجہ کا احتجاج ریکارڈ کروانا، کیونکہ بارڈر تو اس لیے بند کیا گیا تھا کہ پاکستان کو کوئی سیکیورٹی گارنٹی جو کابل حکام ہے وہ نہیں دے رہے، لیکن سعودی وفد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو بارڈر ہے اس کو کھول دیا جائے۔ اب یہیں پر میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھوں گا کہ کیا بارڈر کھولنا چاہیے ان تمام تر واقعات کے بعد یا نہیں کھولنا چاہیے؟ البتہ سعودی وفد یہی خواہش لیے پاکستان کے اندر موجود بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، افغانستان کے اندر سے جو افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، انہیں اپنے اقتدار کو لے کر ایک خود ساختہ تشویش ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے جو دوسرے جو بڑے قداور شخصیت ہیں وہ کہیں مجھ سے اقتدار نہ لے لیں، یہ طاقت نہ چھین لیں۔ پہلے انہوں نے اس حوالے سے سراج الدین حقانی کے ساتھ لڑائی چھڑی، ان کے اقتدار کو کم کیا، ان کے اثر و رسوخ کو کم کیا، ان کے ساتھ اختلافات بڑھائے، اور اب ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی لڑائی شروع ہو چکی ہے ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کے ساتھ۔ یہ پوری خبر کیا ہے یہ میں عنوان آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کابینہ میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں کر رہے ہیں، جن میں عسکری کمانڈر شامل ہیں۔ اس میں کوئی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی کابینہ کے اندر جو عسکری کمانڈر ہیں انہیں وہ زیادہ شامل کر رہے ہیں، اور یہ وہ عسکری کمانڈر ہیں جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، سخت قسم کی پابندیاں ہیں، انہیں وہ کابینہ کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ہیبت اللہ اخندزادہ نے کمانڈر محمد فضل مظلوم کو کابینہ میں رد و بدل کر کے وزیر ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن مقرر کر دیا ہے، جو طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ضد میں کیا گیا یہ اقدام ہے۔ یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملا یعقوب نے طالبان اراکین کو متنبہ بھی کیا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں، انتقام اور گروہی دشمنیوں سے گریز کریں، ورنہ لیڈرشپ کی نعمت باقی نہیں رہے گی اور یہ اختلافات امارت کو اندرونی تنازعات میں جھونک سکتے ہیں۔ ملا یعقوب نے کہا کہ افغانستان کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، موجودہ نظام کی کوئی بری خواہش نہیں اور خطے کے ممالک سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، مگر ہیبت اللہ اخندزادہ انہیں اور سراج الدین حقانی جیسے لیڈروں کو بائی پاس کر کے پاور اپنے پاس لے رہے ہیں۔ پچھلے سال کے آخری 3 مہینوں میں 28 سابق سیکورٹی اہلکاروں کو حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور کچھ کو مار دینے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ صرف ایک گروپ کے عام ورکر کو عزت دی جا رہی ہے جو اندرونی انتقام کی عکاسی کرتا ہے۔ تو افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ پہلے سراج الدین حقانی کے اثر و رسوخ کو کم کرتے ہیں اور اب ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کے اقتدار یا ان کے اثر و رسوخ کو کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ خود ساختہ جو تشویش ہے یہ کابل حکام کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دیگر جو قیادتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے، لیکن ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی شاید خواہش کچھ اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہے پاکستان افغانستان سے جڑی ہوئی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی